Al-Silamɛya ka foli an bɛ barika da masa Rahamani ye min sɔnna ka an fara ɲɔgɔn kan bi an ye an ka ustazba dɔ wele ka na an bɛna kuma walanda belebele kan an b'a fɔ walanda min ma Alahu Taala ye bonya ani jɔyɔrɔ ani haiba min n'a y'a di muso ma silamɛya yɛrɛ ye mun fɔ la musoya yɛrɛ ye mun ye muso yɛrɛ ye mun ye inshallah bi an bɛna walanda an bɛna sigi o kan Ustaz Yakub Dukure, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yala silamɛya yɛrɛ bɛ muso ye cogo di ani a ye bonya jumɛn kan? Silamɛya ye muso bonya de bonyala i ta ye diinɛ si kɔnɔ ni debaw daminɛ diinɛ ni ɲɔgɔn cɛ san o san e b'a ye kuranɛ aya min nana sura kunturu ka tɔgɔ da muso la suratu nisa i to ye kitabu ci kɔnɔ livre sura jamanjanba k'a bɛɛ di muso ma k'a tɔgɔ da muso la donc silamɛya ye jɔyɔrɔba de di muso ma kuranɛ kɔnɔ ani alakira ka sunna la an bɛ livre diinɛ wɛrɛw ka livre dayɛlɛ k'a filɛ bon an bɛ taa sɔrɔ u ni muso ka jan ɲɔgɔn na muso bɛ silamɛya kɔnɔ cogo min na an'u ka jan comme sangolo diinɛw bɛ yen muso yɛrɛ tɛ kuma u ka bato yɔrɔ la fɔlɔ i b'i dede cɛw de bɛ kuma mais mun na muso tɛ kuma bon a kow ka ca ala ka limaniya d'an ma bon muso yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye a cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn dafa de u tɛ se ka ɲa ɲɔgɔn kɔ abada ala ye kuran ani kanu ni secret dɔ de bila cɛ ni muso cɛ n'i y'a filɛ kabako dan don a fila si tɛ se ka na ɲɔgɔn kɔ hali annabi tɛ se ka ɲa muso kɔ ka muso furu annabi fanba bɛɛ ye muso furu o waliyu fanba bɛɛ ye muso furu sahaba fanba bɛɛ ye muso furu mɔgɔ si tɛ yen k'i ka bon muso furulen ma wa muso fana tɛ yen k'i bɛ se ka ɲa cɛ kɔ wa kanu min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ala kelen pe de lɔn donc kuma suruma ɲɛ bɛ dɔrɔn olu de ye ɲɔgɔn dafalan ye u se ka taa ɲɔgɔn kɔ an fa ma dara yɔrɔ min dɔrɔn ala ye an bamuso hawa da k'o bila da fɛ k'a bɔ ɲɛnafin na mun na parce que ala t'a fɛ ka kelen ye fɛn bɛɛ ye fila fila de inna kulla shay'in khalaqna zawjayn an fa adam dara dɔrɔn a ye an ba hawa da a ɲalara an hawa ka dɔrɔn aljana kɛ nin ka di mais a kan ba hawa ya da fɛ o ye aljana yɛrɛ min yɛrɛ ka da fila la mɔgɔ t'a la ka limaniya d'a ma o y'o kuma suruma ɲɛ Ustaz Sheikh Yakub Dukure an b'a fɔ ko cɛ ni muso bɛɛ ka kan yala silamɛya bɛ sɔn kuma in ma wa? Bon cɛ ni muso ka kan ni silamɛya b'a fɛ ka walawala de fɛn fɛn ka jugu ka fɛn dɔw nati diinɛ kɔnɔ i m'a walawala mɔgɔ bɛ to kɔnɔna filɛ bɛɛ b'a dɔn kɛnɛ ka cɛ ni muso tɛ kelen ye cogo la u tɛ kelen ye u puissance la u tɛ kelen ye u ka khasaisu la u tɛ kelen ye u fangaw la u tɛ kelen ye u ka baara cogo la u tɛ kelen ye mais diinɛ fan fɛ bato min ɲinina cɛ fɛ o de ɲinina muso fɛ silamɛya bɛ daraja min di cɛ ma duna bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ ni muso fana ye baara kɛ o daraja kelen ye muso fana b'o de sɔrɔ bon fɛn fɛn ɲinina cɛ fɛ diinɛ kɔnɔ k'a kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ ɲinina muso fana fɛ k'a kɛ fo ni lɔjuru bɛ muso la waati min na ni silamɛya bɛ nɔgɔya k'a ye k'a da lahaliya dɔ bɛ muso la farilajeliw bɛ yen wolojeliw bɛ yen o bɛ musow ka ko la bon a bɛ jouer o ka fɛn dɔw kan mais o tɛ cɛw la bon donc a min bɛ silamɛya bɛ min fɛ kelenya min bɛ yen cɛ ni muso cɛ a bɛ fɔ ma ko al-adala al-adlu ko ka tilen cɛ ni muso cɛ bon o y'o de kuma yɛlɛma k'a kɛ k'u ka kan non o man ka kɛnɛ yɛrɛ kan o muso yɛrɛ tɛ sɔn k'a fɔ abada ka ni cɛ ka kan muso yɛrɛ fana tɛ sɔn k'a fɔ lɔnnikɛla si tɛ dunan kɔnɔ min bɛ se k'o fɔ ni lɔnni ye a kɛ nin bɛ fɔlɔ dɔrɔn mais ni lɔnnikɛlaw sigira a kuma ka gɛlɛn kelen don yɔrɔ jumɛn o de ye ko ka tilen o ni ɲɔgɔn cɛ tilennenya kɔrɔ ye jumɛn ye ala ye duruba fɛn fɛn di muso ma bɛɛ ka d'a ma ala ye droit fɛn fɛn di cɛ fana bɛɛ ka da o de kɔrɔ tilennenya nana i m'a jɛ a ka hakɛ si la i y'a bɛɛ d'a ma o de tɔgɔ ye ko al-adala mais k'u ka kan ko kelen don nin kuma in erreur ba de b'a la lɔnni kuma tɛ fewu ala ka limaniya d'a ma voilà o y'o kuma suruma ye ne kuma b'a jira k'a fɔ cɛ ni muso o ye kelen ye Alahu Taala bolo baara ɲuman na i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ aya dɔ la silamɛ cɛman a musoman ala ɲɛ silamɛbaga cɛman a n'a musoman ni muminu cɛman n'a musoman i ka kuma bɛ o yira o de bɛ kɛ kelen ye mais fɛn min ye ko tɔw ye muso ye cɛ ye muso ye ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din ani ala y'u fisa ɲɔgɔn ye fɔlɔ kuma yɛrɛ banna ye a y'a ku bima ka sababu kɛ jumɛn ye ni ala yɛrɛ y'u fisa ɲɔgɔn ye c'est à dire kuma banna ni ala ko a y'a ta kɛ tan dɔrɔn kuma wɛrɛ tɛ yen bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din o kɔrɔ ye a ma la fɛn wɛrɛ kun de ko ni ala yɛrɛ de y'a kɛ ala tɛ kuma dan bɛɛ bɛ kuma a tila ka fɔ ani u ye nafolo min bɔ ka taa musow ɲini
donc e min wulila ka taa dɔ ɲini muso ni cɛ juma bɛ jɔn ɲini cɛ de bɛ wuli ka taa muso ɲini fa fɛ a ka so kɔnɔ bon hali dacogo la nature la dogolen hadamaden ni muso bɛ na ni muso bɛ na jigin den na i y'a faamu ni kɔnɔ bɛ na sɔrɔ aw bɛ y'a faamu cɛ ka hayawan manawi cɛ ka spermatozoïde o de bɛ taama fo ka da dɔ bɛ y'a faamu muso kɔnɔna la ka taa bubu kɔnɔ ni tuyau dɔ bɛ nɔ muso ka buya yɛlɛ b'o kɔnɔ cɛ ta bɛ taa nɔrɔ de la i y'a faamu de donc cɛ de bɛ taa muso ta sɛgɛrɛ u bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na n'u nɔrɔna ɲɔgɔn na u bɛ waati kɛ u bɛ tila ka ɲɔgɔn ɲini u bɛ jigin ka taa fo denso kɔnɔ den bɛ harahimu kɔnɔ n'u fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen sa ala bɛ sɔrɔ ka dali daminɛ ala bɛ a ɲagami amshaji nabtalihi n'a y'a ɲagami a b'a kɛ fila ye o tɛ naani ye a bɛ tila ka don ɲɔgɔn na ka ɲagami tugun ka kɛ naani ye o tɛ segin ye ka tila ka ɲagami tuguni ka nin kɛ segin ye ka nin kɛ segin ye o ye 16 ye an bɛɛ sɔrɔla tan de ɲagamili in kɔrɔ ye jumɛn ye pour que fila naani segin nin ye gundo de ala de b'o la mais toujours cɛ de bɛ muso sɛgɛrɛ donc ni cɛ tun ma sɛgɛrɛ dun furu yɛrɛ tun tɛ ni cɛ tun ma sɛgɛrɛ hadamaden tɛ dugukolo kɔ kan i ye adadu dɔ fɔ sisan komi kuma dɔw la ne bɛ to k'i sɔgɔbɛ nafa dɔ b'o adadu in na bon nafa min b'a la o de ye zawjiya ye parce que n'a fɔra fila yɛrɛ bɛ bi yira fɔlɔ bisimila bi ye fila de a bɛ fɔ baw de ma ko batiniyatu nuqtati ba'il basmalatil mutalsama ala ye kelen ye danfɛnw ye fila ye i y'a ye sawa o de y'a to a ma kɛ kelen ye mais hadamaden fan fɛ fila bon n'an bɔra fila la i m'a ye ala kuranɛ kɔnɔ wal fajri wa layalin ashrin wal fajri wa layalin ashrin nombre yɛrɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ min na ni yɔrɔ de don a ka ca de min yɔrɔ de kan wa layalin ashrin su tan a ye tan fɔ pourquoi tan bɔra min wa shafi'i fɛn min ye fila ye fɛn fɛn ye fila ye dunan kɔnɔ an filɛ nin ye ta hadamaden ye fila de cɛ ni muso hali an datula fana a y'a ɲagami khalaqal insana amshaji nabtalihi ka kɛ fila ye ka tila ka kɛ naani ye ka tila ka kɛ segin ye nin ye koba ye dɛ o segin fila farala ɲɔgɔn o de 16 ye o de kɛra ne o de kɛra 16 ye sekiriba de naani o fana ye segin de o fana ye sekiriba de fila o ye naani de dɔw ko muso yɛrɛ bɛrɛ fɛgɛ naani halan ka farafinna yan donc an ka tɛmɛ ko thème to kan n'o tɛ n'an taara nombre fɛ sisan an bɛ se ka fɛn dɔ k'o kɔnɔ ni nafa dɔ b'o la wa sikasi t'o la inshallah taala ala ka limaniya d'a ma ne bɛ to ka don n'i ye olu kɔnɔ inshallah parce que nin yɔrɔ ninnu sisan fila ninnu o ye zawjiya de ala ko wa shafi'i fila wal watri ani kelen voilà bon fila ninnu hadamaden ka ɲini fɛn fanba bɛɛ bɛ yen de n'i bɛ dunan ɲini ka ban bɛɛ bɛ fila de kɔnɔ mais n'i bɛ ala yɛrɛ ɲini o ye kelen dɔrɔn de ye qul huwa allahu ahad ye kelen de ye innama ilahukum ilahun wahidun kelen ni kelen y'a fɔra dɔrɔn a bɛ ala y'a yira ni fila fɔra a bɛ danfɛnw yira mais fila ninnu cɛla min ka ala bolo ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye nimafɛnw de ye nimafɛnw fana bɛɛ min ka bɔ a bɛɛ ye ni bɛ fɛn min na ni tɛ fɛn min na u tɛ kelen ye voilà ni bɛ fɛn min na o ye ala ka sekiriba de bon ni bɛ fɛn min na min ka bɔ a bɛɛ ye o ye hadamaden de ye voilà fɔɲɔgɔnya bɛ hadamaden ni malikɛw ni ɲɔgɔn cɛ cogo dɔ la mais min ka bɔ hadamaden bɛɛ o ye muhamadu ye ala ka limaniya d'a ma an bɛ se k'o sɔrɔnya ten an ka tɛmɛ 18 an bɛ se ka mun kɛ n'a ye n'a b'an mago ɲɛ 18 ye sekiriba de u b'a fɔ a ma ko naani sigiyɔrɔma naani o de y'a sekiri o ka giri hali an k'o to ten naani o sigiyɔrɔma naani i y'a faamu o ye 16 ye mais 18 nin komi i ye ɲininka la ale de filɛ tɛgɛ kɔnɔ nin ye tan i m'a ye nin ye vide de ye arabukan na nin ye 1 ye o ye 18 ye bon 18 yɛrɛ sekire jumɛn ye o ye ɲɛnamaya sekire de o de fana bɛ wele kuranɛ kɔnɔ ko ala tɔgɔ la ko hayyun ha ye segin ye i y'a ye tan ye donc 18 yɛrɛ o de ye ɲɛnamaya sekire ye hali n'i b'a fɛ o de ye sekiro de n'o tɛ i b'a fɛ ala yɛrɛ ka ni do kisi i bɛ ayatul kursi karan saga kunkolo la i n'a fɔ siɲɛ 7 bon bisimilahi alhayyil qayyum ha nin de ɲɛnamaya mana fɛn na dɔrɔn a bɛ wuli ka jɔ ni ɲɛnamaya bɔra dɔrɔn a bɛ bin hayyu alqayyum bɛ na o de y'a to fila bɛ ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ ɲɛnamaya de b'a to fɛn min binnen bɛ a bɛ wuli ka jɔ o tuma an b'a fɔ ya hayyu ya bisimilahi alhayyil qayyum wa fadaynahu bidhibhin adim i b'a fɛ ka fɛn kisi n'i ye nin lɔn ala b'a fɛn kisi n'i ba barala ka damati i b'a fɛ ala k'a kisi fa a bɛ dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ kɔnɔ k'a ka ko bana i b'a fɛ ala k'a kisi awa problème fɛn n'a bɛ dunan kɔnɔ nin kɛ nin ɲɛnamaya sikiri ba de filɛ nin ye tan nɔ nin don ye bi a contre de bɛ nin ye bi segin de kelen de donc
tani segi ka fara bi segi ani kelen ka bebe bi konoto ni konoto o bi konoto ni konoto ala to bi konoto ni konoto hali kafir abate kono akari yewo ma de yewo ala to bi itege kono wa illo le fana ende donc fana be ala dira isona ala yewo ibe ala dira amma so ala yewo amba ala dira o yo kuma surmani o kuma ala ka shini kenadi alhamdulillah ambe wasa alhamdulillah hal sana na muso ka walanda kono ne tumbora ni doni yala geleya ko munun be talaka muso segere islam ya ire ba yi cugudi bon muso yi allah taala ye muso bujadi annabi be a muso classé ka bunya la ka annabi be et puis mo ba fe ye mo ba ala bolo be muso placé dama muna parce que hal na danama ye mo ba fe dina kona bora muso de la hal na danama muso yi fen bade ye mo ba ye a tigi karo kono to nyon ka dirlembe aba kono bara kono yenno kanya se kata klebi enfant fait yele nya question posée ko ni mo be dine vera la tuma dola awa mo mi dine vera muso furu abe dine vera la ya muso furu abe daga islamiyya tuma dola ake chugo dola boni ya furu be tuka dine la be taka dine la be tika misilla abe ta khona ka batu yoro la wala min ala ka kono ma do asara ko abe suude rojuma ya famure o yor la loni kala ko ate suude islamo ka kabru sola wa ate suude fana kafru ka kabru sola ake shudomi ubetana yoro la minti kabru soyi bla kono yoro de la kata dingasi mais ube muso nyasi klibi fede parce que cela mette abe yasi klibi fede mun abe yasi klibi fede parce que demi ba kono o nyasi limbe kata kono bara enfant fe donc uba koraba enfant ya nyefilani obodo nyasi kata klibi fe dembe nyasi kata kola kono bara abu ya fama dembe nyasi kata ba kodela ka ba kola ala reka hina kama wasalla ala to do kala muso gusi na asoro dembe ka nyali be kana kono nyasi limbe kono bara enfant fe double be se kono bara ma be se denya ba na wole ba sora nyara jingelembe o kama ala ka hina kama ala denye munu tan ka nyada na kono bara nyasi ba kokolo de la ya sawa pour que ni mo gusa ko la cho ina se den kanima otuma donc muso ina sarata non o be muso yere nyasi kata klebi fe parce qu'elle était islamée mais demi mba kono we islamé de fa islamé de donc adumbe nyasi kata code la muso in code be nyasi koron fe sisano a nyara be nyasi klebi fe wasa den ka nyasi kata koron fe ya sawa bon ni bela jelembe o mawdu yira bon donc ala de ni mbunya ni la muso kan ka kila tuguni kan muso ke ka damuya ka nema ka sigi sokono ka dembaya korosi ka doni ni sega ni ta nyani ni fembe ibe datugu dongo de beta ibe sega ibe ta dugu jamana dan do jama jawna ka ta segenke ka na fulo nyini ka bolo nyini ka na ale soro sokono adda halemba anemale ala yere de muso bunya muso de ba fa ka yere bodon ala kalibana dama anka dina laban kuma chugola ki yere bo kan nema kono noti isigi e ka lu korosi ka den korosi parce que be ba fa den ga dina be dande mais ne bora den korosan sa ala kalimani ya dama bo jembe dom den korosi bon donc ici ga sa docteur la ku shi ala kalimani ala ka dama kasola abosor mun fa korosi batti nyayu ka livre de ko demsen do be fara jamana kan no ala ale dusu kasira akulu ne be laba mona santare se ko be jamana bla ala ko parce que ntim faye ka cha dungu da be du ko na barala ntim ba fana ka cha parce que dungu fana be girina donc ambe soko na ntamba ne fawi dungu akon ne santare se ko do be bokata fo indu jamana ka bon an ka jamana kan an ka jatun la na nyoko nako bo kam so fana bla tuni bara gelen bawla aya ni tara jasa ko se beta muso soro sansa be kan ka jisa makabo kolona abe kan ka seneke chebe bara munga tumado do be griya katem ko muso be chugum ko mi chebe chugum bara gele ngoshi be anyanimbe ay afora muso ka sigida kala afia che kan ka ta de kata seneke kata woshi kana baro sama kana dama sokonnala bo otiminen ko fasa muso fana bugoli do che do to fodo muso bugoli ko muso ka bo sharia la na bisa ka bugo me abe bugo tumabina darbun ghairu mubarrahin ita gosa nyadala ita gosa konola ibasa iba gosi yoro de la ni tara docteur sola pikiri be koro me balo o yoro ni abu yoro la akachala fati jogi wa bugani mi fana da teke fana abada de abe kedi kelen ko fe ka conseil chaman di ka tlaki ko da la dilana ka fen chaman ko sigi ko fa ka sigi ko fa ayi banga se ka ko fa ni mbere jende ko fa sabi jeti ko mi ka yere ya bo harma de nya kono atara yere la position wala la ani boli kaka no te muso te bugo fenyi few ala kalimani ya dam ala ka mbele jelen kan bon on anyo ona olu ye muso ka karama udoye muso fana ala kalimani ya dam kata nana babi nani che babi nyogon ka sokono o fana problème bare to muso chaman be tonyo tuma dola
voilà parce que i muso furu i ba fana bi o bɛ ka so kɔnɔ e ka kan ka mun de lɔn fɔlɔ o de ye k'a fɔ sariya ye fɛn fila bila ka si a kelen o kelen sariya y'a ka hakɛ fɔ i muso ka hakɛ nin ye a dafalen d'a ma i ba ka hakɛ nin ye a dafalen d'a ma ka n'i ba tɔɲɔ i muso ye ka n'i muso fana tɔɲɔ i ba ye i ba kana fɔ abada k'a b'i bila fɛn na k'i ka fɛn dabila muso ye ala k'i ka min k'a ye i b'a to ala ta la i t'a to i ba ta i kana fɔ fana k'i b'i ba fana jɛ fɛn na muso k'i nɛgɛ ka taa fɛn dɔ kɛ i kan ka min kɛ i ba ye k'i b'i bamuso jaw ye i muso kama i k'i jigi i ka taa sariyatigiw ɲininka muso ka hakɛ ye jumɛn ye n ba ka hakɛ ye jumɛn ye i k'a fila bɛɛ dafa ba kan'i bila muso ta dafali la muso fana kan'i bila ba ta dafali la nin bɛɛ lajɛlen ye muso ka hakɛw dɔ min kan ka kɔlɔsi o tɛmɛnen kɔfɛ musow fana bɛ tile min na bi na ayiwa furucɛ bɛ fo jamana wɛrɛ ka fonctionnaire de don ka taa muso bila fo jamana wɛrɛ ka fonctionnaire ya la bon nin fɛn nin ye kojuguba de jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kan ka cogo bɛɛ kɛ cɛ mana kɛ yɔrɔ min na a muso ka kɛ ɲɔgɔn kan nafa caman de b'a la n'i y'u bɔ ɲɔgɔn na danger caman de b'a la komi an t'o kɛnɛ kan n'o tɛ a la wulilen don a kama ka société tiɲɛ net sisan sa ni muso ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kan jɔn de bɛ den kɔrɔsi bon muso yɛrɛ kan ka kɔrɔsi cɛ tɛ jɔn bɛ muso kɔrɔsi bon cɛ tɛ cɛw minnu bɛ siran muso ye n'a sɔrɔ o b'a la a cɛ bɛ yen de o b'a la a muso a cɛ tɛ jɔn bɛ siran ɲɛ donc a danger société kɔnɔ danger de b'a la jamana ɲɛmɔgɔ kan ka cogo bɛɛ kɛ fonctionnaire kɛnɛ a muso bɛ yɔrɔ min na aw k'a bila yen kana aw kana na muso fara parce que ni idée dɔ de a bolo min kɔfɛ ka na de kun dɔ de kama walasa ka silamɛya ti pewu ka jamana ti pewu i t'a fɛ ka don min hali ni mɔgɔba de a b'i sigi don nɔgɔ la o a bɛ se ka cɛ don nɔgɔ la parce que muso t'a da fɛ a bɛ se ka muso don nɔgɔ la cɛ t'a da fɛ donc k'u bɔ ɲɔgɔn kan kojuguba don ala ka limaniya d'a ma donc muso ka ni tɔɔrɔ minnu bɛ la kan bon a misaliyaw ka ca jinɛw bɛ min kɛla bɛ o y'a jugumanba dɔ o de don muso bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to ayatul kursi kɔ sali o sali a sujɛ kelen i b'a karan n'i y'a lɔ fana tuma o tuma i bɛ se ka karan tulu la siɲɛ 7 wala siɲɛ dama dama wala 12 bisimilayi sekere de y'o ye 7 o ye niw ka sekerew ye parce que jinɛ ninnu bɛ monde min kɔnɔ o ye ni ka monde de donc nombre 7 ou bien 12 ni ayatul kursi ka karan tulu la ka to ka mɔ a la ka karan ji la ka mi a la tuma dɔ a bɛ se ka karan nɔnɔ la k'a mi parce que n'a bɛ taa kɔnɔbara kɔnɔ n'u bɛ yen dɔrɔn a bɛ degu la ayatul kursi kɔni ka jugu ma fo ka dama tɛmɛ mais toujours min yɛrɛ bɛ karan kɛ sekere b'o tigi la ala tɔgɔ ye sekere ye kuranɛ ye sekere ye mais e min yɛrɛ bɛ karan kɛ sekere b'a la n'a sɔrɔ limaniya nɔrɔ belebeleba b'i dusukun na ne ye kuranɛ karan da a b'u jeni pewu a bɛ se ka jinɛ miliyari jeni ka bɛɛ faga n'a sɔrɔ nɔrɔ bɛ kɛ dusukun na o ni nurun ala nurin ala tɔgɔ nɔrɔ ani e yɛrɛ dusukun nɔrɔ n'u fila ɲɔgɔn sɔrɔ tasuma bɛ dan t'o la ala ka limaniya d'an ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da Ustaz Sheikh Yakubu Dukure an ye musoba dɔ tɔgɔ mɛn ko Rabiatul Adawiya naam an bɛ se k'ale dɔn dɔɔni wa bon Rabiatul Adawiya ye muso bɛɛ kan ka maa min ladigi a ɲɔgɔn ka dɔgɔ dunna m'a fɔ a ɲɔgɔn tɛ yen mais a ɲɔgɔn ka dɔgɔ parce que ala kanu de b'ale muso in filɛ ala de ka d'a ye fo ka dama tɛmɛ mais an fana bɛ muso caman ko mɛn bi na vraiment k'ala ko ka bon an y'u caman ye bi k'ala ko ka bon o tɛ yɛrɛ a b'a bɔ dɛ mais i bɛ muso dɔ ye muso yɛrɛ ka diinɛ ko ka bon bi a bɛ ne ka da bonya ka tɛmɛ hali cɛw ta kan muso yɛrɛ ka kalan fɛ min kana cɛ ka tɛmɛ cɛw ta kan bon Rabiatul Adawiya tun bɛ wuli de su dugu tila fɛ ka kɛ nafila ye ala kɛra tun b'a kɛ cogo cogo a tun b'a kɛ ten parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ ala kɛra Muhammad ma wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa min al-layli sufelaw fɛ Muhammadu fatahajjad wuli i ka sufɛ sali kɛ bihi ni kuranɛ karani mɔgɔ sunɔgɔlen kɔfɛ e ka wuli i ka jogo 2 jogo 4 jogo 8 jogo 6 jogo 10 ani jogo 10 n'a ɲɔgɔn na fo 12 n'a ɲɔgɔn na i ka kuranɛ karan bihi ni kuranɛ ye asa ni y'o kɛ Muhammadu an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda annabi bɛɛ bɛ ɲaabi fɛ maqaman min lahara lo Muhammad ni ala b'o d'i ma ka sababuya ko mun ye sufɛ saliba o de y'a to diinɛ kuma bɛɛ éducation spirituelle yɔrɔ de ka girin an bɛ girin tuma bɛɛ sunna ayiwa kɛnɛ kan non ala kira ka sunna wɛrɛ bɛ yen n'o dugu tilafɛ wuli k'i dusu ɲɛsin ala la ka kuma ala fɛ éducation spirituelle ala ko n bɛ bakamaba in d'i ma o de kama a m'a fɔ tɔ ninnu kama o de y'a to mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ sunna yɛrɛ kisɛ a jama bɛ yɔrɔ min na i ɲɛsin éducation ala kira a ka côté min bɛ wele ko côté spirituel i ɲɛ sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc muso in tun bɛ si de ka ala bato fo ni ala batora ka dama tɛmɛ ala bɛ lɔnni dɔ d'i ma bon a tora ala bato kɔnɔ kuma dɔ nana tila la bon lɔnnikɛlaw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la dɔw ko k'a jo b'a la dɔw ko a jo t'a la ne kɛlen bolo a jo b'a la cogo dɔ la o ɲuman ye a ko n tigi ala ne t'i bato la i ka janna kama parce que ni n y'o kɛ n kɛra nataba ka bato ye n t'i bato fana walasa i kan kisi i ka tasuma donni ma
ninyo ke o min bi batu la siranya kama ni siranya ko tenti batu ne bi batu nyika jonde mbenjo jonyala edin triye tarore te ki wala nyuman la ye nyuma min kenye kanke mo ye katla kanke be batu nchugana tikiri kaludo dushuna mbi batu de ina kaka abana ina kaka yin sarawo iman sarawo ina kaka woni yorona loni kila ko no ko be qur'an kono amba fa amba la batu aljanna kama ani kanke sitas mama no o mafo ama fankala batu kama ala be batu parce que ala de batu kaka ala de ko no yom batu mbaw do aljanna kono mbaw sara aljanna ye mais ka fambe ala batu aljanna de kama ani tasuma kama o ma wajibiya ala be batu ala de kama ambi batu ala kama ikanka min kan boke ikanka min to ambo toy ala re fana ko no yoke ne fana baw do aljanna kono be nin kawye donc o ala re kanyu mayade mais ka fambi batu kan indi kama a ko awte batu ngi kama o be batu nganyu mayade kama wala ka kisinga torama donc ale matawfe lone kala do yaje laki ne ma jilaki ala kalimani ya dam wati na chugo ya kama ni mogo miko kika muso bela jeli ladi islam muso bela jeli bisa kamunde fo ambe fumi fo muso bela jeli nye muso to ko al jinsul latif ala re jinsu minke latifu alika ku fega yalen de dum aka kuma kan misani cheta tekelenye afare koloni fa muso fare kolo cheka fare kolo ka gelen chumina ale tatete akala haliya be jinsul latifu de muso ka kan ka ala batul bawde na fo rabiatul adab bon ala todo be ko ya latifu comme afra muso ma ko jinsul latifu ala to latifu kay muso ma kosbe ya latifu ya latifu ya latifu ma fo ya latifu de ti ana ti o jate be aywa kema nani ma ni ko ti o ye kononto de ya latifu ta tu ti ya latifu keme ani mugani kononto ni banula iba fa ala to latifu kama ikane ka ko ben no ya kan dinga ko ben no ya ni bana mo be tawassul ke ni ala to anaka kuma kan ala ka kuma kan latifu yere bor ala to wulun ladla ala to wulun qur'an aya wulun ladla qur'an aya wulun la ni kelima la ko allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawi al-aziz lo de kila baw tara so sikri bade ko hari jige ere sikri ba ko a fonyo suman de ben naima ki boy ka problem ko ni bora ko chocho italo la o de ko latifa fele man de ben an no man de ben a fonyo sumare wuro kaso de mona fo i bora chocho italo i be problem ko no i bora chocho ni no latif la droit bini mu de ni bora chocho italo donc ala to bes la me be ka barado ne de karamo ba dama ye o lamana o ya ala to chama o ya biro o ko mako lu labana me ko latifu de o be fen fen ni na o ya so latifu de kono donc ya latifu keme ani muwa ani kononto ni banna qur'an aya imbeta allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawi al-aziz hal nakra oshni wulun la parce que latifu shni wulun la odi be qur'an kono ni aya inta shni wulun la okani bo latifu yarani yota keme ani muwa ni kononto o ye anomru ye mais a secret bilebele ka répéter fo shni wulun la voilà secret bakin d'autres mokono secret bilebele pas de mokono ni ya ke shni wulun la keni 129 multiplié par 7 kemeni muga ani kononto sigoroma wulun la o beta nombre min dima wo secret o ka secret de ite secret ci no ko min ka boy kemeni muga ni kononto sigoroma wulun la se ka be ke sigiro kene na wawali do ke bi ka do ke bo fana se ka ke ni kan ya ka sigoro kene na wo de kai ala be keme kononto ani saba bo keme kononto ni saba e secret dugule mbadi gol yubulu donc da to mo bi noro latif la ala to ka ta hayyun qayyum bi ya rahman bi ya allah ya rabbi allahumma bi nabillahi isa ala wadak allahumma rabbana ay ala walani wa mugham ala wala allahumma rabbana bi akado kasro an budi bi ala lo min ala to min tawrika giri ako allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin wa linani wa nabi qur'an kun allahumma ala karam محمد صلى الله عليه وسلم ثم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث مغمغي نورننا ابيان نوي دوبا في الفجر سالنكو فوق سكري بعد بولا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث دونك على تقولنا فاتبا فنايش يجلي بو يا حي يا قيوم يا لطيف دوبا فيردو شني بي ولون لا دوبا فيردو كما اني بي ولون لا اني ناني bon minnu be ala nombre secret wolon olu be takemani biol an nani fe mais fen do be ko usul mo chamma taw de fe ala hayyun qayyum lasli mundi hayyun qayyum lasli de indi ala secret indi hayyu haraba den jolembe ala fana jolembe naka dan fe onye bon harama den jolendo bon hayyu pourquoi parce que nyama di bala hayya hayyu bon nyimna bodron hayatu be bon donc abe bi
donc ya hayyu ñanama ya bijo pour que ikanyama ko ibeto jole foka tisa bebi ise ke ñoni ko bi place la wala ko bi juya wala ki faga ite bi ibeto jole foka tisa bo sirru be ya hayyu ya qayyum kono donc un nombre est indi donc ni yake fly avec 11 woni yake sabaye sa o dia secret kementan nani e kementan kele o ka gringa temi keme ani bi wolo an nani be karamo bula ka bule pium parce que hisabul jummalde o ye istilahude men ni usulu de qayyum jolide donc haj qayyum ira jolibe a joli abe ende ira donc ibe tayende bo enfana munde ba jo nyana ya ni tala be binde donc keme ani tani kele ou bien keme tani kele ni ibe enke ka zero fla ko nyongo chewe 1001 ba kele ani kele nye donc yara ba ke wa kele ani keme tani kele nye en tout cas un de hayyum qayyum secret blibli inshallah ko yosur mani Ustaz Yakub Dukure Sheikh Yakub inafa akapu akachamba ni Allah taala fa ala ka menna amin ya Allah do ke ka bara kun inshallah alhamdulillah am bayna Allah taala aka yafa ala kira mantuma ala ka hina ala kira mantuna ala ka hina ka jamana ala ka hina islamiyala ala ka hina islamiyula ala ka hina kama kana fi harmadu man yanka tinyali bunya dhahara al fasadu fi al barri wal bahri bima kasabat aidi nas tinyali be fambe bembali be fambe hali karankala ni ko bembali be kuma te moto donc ala dimini mbado mais ala ka hina fle